And it's not about history. It's about education. And how do we educate? Indonesia has 350 million Muslims living in the country. How do we change their textbooks? How do we hold the people in Gaza accountable that if America is paying for UN textbooks and supposedly the changes are made, why are those textbooks not being used and why are they using their old textbooks? We have to teach people it's not okay to educate your kids to be a martyr. Okay? And we have to hold those countries accountable. How do we battle anti-Semitism on the internet? How are we doing better on algorithms? What companies can we work with? We are going to have a whole division within the office of the Special Envoy to combat anti-Semitism that is going to work on technology and working with the greatest leaders in technology, many of whom are Jewish and have offered their assistance. The office is going to be revamped entirely to be one of the highest profile offices in the State Department because that's what the Secretary wants and that's what the President wants. So we are going to have a very, very strong mandate on education, on protecting people, and how are we able to make a huge difference in combating what goes on. Indonesia has 350 million Muslims living in the country. How do we change their textbooks? It is a game changer. The appointment is a game changer. And it's not about history. It's about education. And how do we educate? Indonesia has 350 million Muslims living in the country. How do we change their textbooks? Indonesia has 350 million Muslims living in the country. How do we change their textbooks? It is a game changer. The appointment is a game changer. And it's not about history. It's about education. And how do we educate? Indonesia has 350 million Muslims living in the country. How do we change their textbooks? How do we hold the people in Gaza accountable that if America is paying for UN textbooks and supposedly the changes are made, why are those textbooks not being used and why are they using their old textbooks? We have to teach people it's not okay to educate your kids to be a martyr. Okay? And we have to hold those countries accountable. How do we battle anti-Semitism on the internet? How are we doing better on algorithms? What companies can we work with? We are going to have a whole division within the office of the Special Envoy to combat anti-Semitism that is going to work on technology and working with the greatest leaders in technology, many of whom are Jewish and have offered their assistance. The office is going to be revamped entirely to be one of the highest profile offices in the State Department because that's what the Secretary wants and that's what the President wants. So we are going to have a very, very strong mandate on education, on protecting people. Kok bisa ya nyawa rakyatnya sendiri cuma dianggap angka? Kalau kita jumlahkan berapa ribu yang keracunan dibandingkan berapa miliar makanan yang sudah kita bagi. Sakit hati ini mendengar tanggapan Presiden soal anak-anak yang keracunan akibat programnya. Kata dia, korban keracunan itu hanya 0,00 sekian, jadi program MBG 99% berhasil. Aduh Pak, 20.000 anak yang masuk rumah sakit itu manusia, anak-anak manusia, bukan angka. Seorang pemimpin seharusnya memiliki empati, bukan cuma jago bicara statistik. Satu anak Indonesia yang keracunan akibat program pemerintah itu sudah 100% kegagalan. Dulu Bapak Presiden juga pernah menolak menetapkan status bencana nasional di Sumatera karena hanya 3 dari 38 provinsi yang terkena dampak katanya. Nah, kalau logika dia ini kita pakai, berarti Perang Dunia Kedua yang memakan korban lebih dari 70 juta orang nggak termasuk tragedi dunia karena hanya 3% dari total populasi saat itu. Pada akhirnya kita udah sampai di titik di mana nyawa tidak lebih berharga dari statistik. Bisa jadi anak cucu kita tuh jadi orang yang bego karena diracunin tanpa kita tahu. Atau mungkin generasi mendatang tuh tidak akan terlahir karena kita dibuat mandul. Akan disiapkan vaksinnya sebelum sakitnya ada. Itu kenyataan. Itu bukan membual, karena kita menghadapi kenyataan bahwa Pak Prabowo pun presiden terpilih, tak ubahnya hanya antek. Bukan, saya bilang mungkin bukan antek, tapi orang
yang punya kekuasaan tapi ternyata tidak punya kekuasaan. Pergantian Raja Jawa ini yang diganti bukan raja, yang diganti ini adalah antek. Antek siapa? Antek kekuatan global, antek liberalisme global. Seorang BGS yang hanya menteri tidak dapat ditolak oleh seorang Prabowo yang presiden terpilih. Saya katakan, seorang Prabowo pun dan timnya tidak menginginkan dia menjadi seorang menteri kesehatan. Tapi apa daya, karena ini titipan global, artinya bahwa ada kepentingan yang besar, kepentingan yang lebih besar dibanding hanya sekedar urusan politik. Melinda and Bill Gates Foundation ini, ya, beserta WHO-nya ingin menjadikan Indonesia itu sebagai market. Mereka punya barang, mereka punya jualan, termasuk adalah kita tanpa disadari. Nantinya orang sakit itu bukannya sembuh, tapi bagaimana caranya orang sehat punya ketergantungan walaupun dia tidak sakit. Karena apa? Penyakit bisa diciptakan. Siapa yang kuat data, siapa yang punya kemampuan untuk merekayasa, itulah yang menang. Jadi peperangan jangan diibaratkan dengan senjata, dengan peluru, tidak. Sekarang itu dengan teknologi bisa diciptakan pandemi jilid 2. Pandemi yang kemarin benar-benar seluruh dunia terkena. Tapi kata pakar security, biosecurity dunia mengatakan bahwa pandemi yang kedua itu karena genomik. Genomik tadi, gen. Dia bisa milih yang sakit adalah orang-orang tertentu. Ibaratnya kalau kita mau diracunin, ya, tanpa meracunin orang-orang lain yang ada di Indonesia, bisa. Misalnya nih, maaf, kita hilangkan suku Jawa di Jawa, kita biarkan suku-suku lain di Jawa, bisa.